अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज 3 जुलाई बरोज़ जुम्मा। तो जनाबे वाला आज की ताज़ा तरीन अपडेट है, ये गुज़िश्ता रात की अपडेट है, लेकिन ये आज की अपडेट जानी जाएगी क्योंकि नारान में रश का अंदाज़ा रात के वक्त होता है। दिन के वक्त तो लोग आगे पीछे घूमने के लिए गए हुए होते हैं कि यहाँ पर अगर सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ भी आ जाएँ तो दिन को 0% होती हैं। वजह कोई बाबूसा टॉप क्या हुआ होता है, कोई आके बड़वई, पटाकुंडी, चलखट, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर घूमने के लिए चले जाते हैं लोग। लेकिन इस पॉइंट पर जो उनसे नारान के अंदर रात के वक्त सारे लोग अपने अपने जो ठिकाने हैं उस पर वापसी करते हैं। गो के अब हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब फैमिली ज़्यादा प्रेफर बटाकंडी और बड़वई में करती हैं। तो फिर भी अगर आपको यहाँ पर आना है बटाकुंडी में या बड़वई में या नारान में, तो जनाब हम हाज़िर हैं। हम आपको होटल की बुकिंग करा के देंगे। लेकिन हालात गुज़श्ता रोज़ कुछ ऐसे थे कि यहाँ पर कमरा नहीं मिल रहा था। एक दफ़ा फिर रश अपने पूरे जोबन पे है। और जो लोग कहते थे कि 9वीं 10वीं के बाद रश कम हो जाएगा, उनके लिए ये वीडियो है कि आके देखें कि कल रात नारान के क्या मनाजर थे। रात 2 बजे के मनाजर भी आके चल के हम दिखाएंगे कि वो क्या सूरत आ रही थी। हमारे एक इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं जो कि खरियाँ से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कल उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि मेरे पास अपनी गाड़ी है और मैं ये काम करना चाह रहा हूँ कि खरियाँ से हम अपने साथ टूर को लेके आना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप लेके आएँ और हम आपकी जो गाड़ी है उसकी तशहीर अपने चैनल पर कर देंगे। ना सिर्फ गाड़ी की तशहीर करेंगे बल्कि आपका नंबर जो है वो भी जो है हम अपनी चैनल की स्क्रीन पर देंगे ताकि जो लोग आना चाहें वो फिर आपसे रब्ता कर लें। ये ना सिर्फ खारियाँ से बल्कि जेलम, सराय आलमगीर, लाला मूसा, ढिंगा सभी जगह से ये आपके साथ लेके आ सकते हैं। और इन्होंने एक टूर पैकेज का भी ऐलान किया है कि वो हर जुम्मे को आना चाहते हैं। और खारियाँ से इनकी 3 बजे सुबह रवानगी होगी। कपल के लिए 50,000 और नॉर्मल आम पैसेंजर के लिए 20,000, जिसमें खाना, कमरा, 3 दिन का घूमना फिरना, जिसमें नारान, कगान, लोलोसर, बाबूसर टॉप तक पूरा ये एक पैकेज भी दे दिया है कि अगर कोई आना चाहे इनके साथ तो वो पैकेज भी आपको दे देंगे। ठीक है ना जी। और इसके साथ साथ ये अभी आप आगे रूम्स की पिक्चर भी देख रहे हैं। ये हमारे पास पटाकुंडी में और बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन है, बड़वई में हमारे पास ऑप्शन है, नारान में ऑप्शन है। मुख्तलिफ किस्म के रूम्स अवेलेबल हैं। आप हमसे नंबर पे मेरे नंबर पे रब्ता करेंगे 031352222404। तो फिर हम आपको जो है यहाँ की बुकिंग करा कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नारायण पहुँच चुके हैं तो वहाँ पर इखलाक खान स्वाति साहब जिन्होंने ये वीडियो बना के हमें भेजी है वो आपके मुंतज़िर हैं। वहाँ पर आपको ये होटलों के जो रूम है वो लेके दे सकते हैं। ये रात के 11-12 बजे के मनाजर है। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जो लोगों की इस वक्त नारायण बाज़ार के अंदर अभी आ रहे हैं, क्योंकि आज जुम्मा है। आज से फिर रश की पीक होनी है। अभी पीक शुरू हुई है तो रात को नारायण को ये हालत थी कि 8 से 10 हज़ार रुपये में कमरा मिल रहा है। जो दोस्त फ़ोन कर रहे कहते हैं 3-4 हज़ार रुपये वाले कमरे वाले, तो यार उनके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मेरा ज़ाती होटल नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। लेकिन ये है कि शायद शेल्टर जो स्टार्टिंग में है उनमें मिल जाए या पीछे नारायण की गलियों में कोई ढूंढ के फिर वो कमरा ही मिलेगा। उसमें सहूलत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, गर्म पानी नहीं होता है, सफाई सुथराई इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये में जो कमरा देगा वो क्या सफाई सुथराई करेगा। आप लोग कहते हैं साफ़ सुथरा भी हो, नीट एंड क्लीन भी हो और कम रेट पे हो। हम पिछले साल आए थे जी तो 3,000, भाई पिछले साल में साल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस साल गैस जो सी है वो 650-700 रुपये किलो यहाँ पे मिल रही है, लकड़ी 6,000 रुपये मन हो गई है, बाकी अखराजात इतने ज़्यादा हैं। तो मैं इनकी कोई तरफदारी नहीं करता होटल वालों की, लेकिन फिर भी हर चीज़ के जब रेट बढ़े हैं तो इनके भी रेट से तो बढ़ते हैं ना। अभी हम आपको मंजर जो दिखाएंगे ये रात के 2 बजे के मंजर हैं और ये इससे 1 दिन पहले के हैं। ये तो कल रात के हैं, इससे 2 दिन पहले भी हैं। ये अलनूर रेस्टोरेंट लोग पूछते हैं, ये स्टार्ट में अलनूर रेस्टोरेंट है जो कि आप देख रहे हैं। बाकी मेरा नंबर 031352222404 है। आप मुझसे प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो उसमें बताया करें कि जनाब नाम, टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन
اور کتنے روم چاہیے، کتنے دن کے لیے چاہیے، تو پھر ہم آپ کو جو ہے نا اس حساب سے ڈیل کریں گے کہ آپ کی جو رینج ہے وہ بھی بتا دیا کریں، تاکہ آپ بڑوئی میں رہنا چاہتے ہیں بٹا کنڈی میں آپ کو روم مل سکتا ہے، کیونکہ بٹا کنڈی میں اور بڑوئی میں، بٹا کنڈی میں تو مہنگے ہیں لیکن بڑوئی میں کچھ ریٹ سستے ہو جاتے ہیں، آگے جلکٹ میں مزید سستے ہو جاتے ہیں، لیکن جب رش پڑتا ہے تو پھر کئی جگہ کوئی سستی نہیں رہتی ہے، یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں۔ اور بکنگ کرا کر آنے میں آپ کا فائدہ ہے اور نقصان بھی ہے، دونوں چیزیں میں آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 10 کی بکنگ کرا کے ہیں، یہاں ریٹ 12 چل رہا ہے، 8 کی بکنگ کرا کے ہیں، یہاں 10 چل رہا ہے، تو وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ رش نہیں اگر ہو، جو کہ ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے 10 کی بکنگ کرائی ہوئی ہو تو ادھر 7 کا کمرہ مل رہا ہو تو آپ کہیں گے جی یہ تو نقصان ہو گیا، لیکن فائدہ یہ 3-4 صورت میں ہی ہے۔ اور دوسرا ذہنی طور پہ سکون ہے کہ بس کمرہ ہے جی، اور بکنگ زبانی نہیں ہوتی ہے، ٹینٹیو بکنگ کوئی بکنگ نہیں ہوتی ہے۔ آپ وہاں جائیں گے جب تک آپ کے پاس رسید نہیں ہے ہوٹل کی طرف سے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لیتے ہیں بھجن، سیدھی سیدھی بات ہے، 2000 روپیہ آپ سے فیس لیں گے، جس میں آپ کو مختلف ہوٹلس کی آپشن بتا دی جائیں گی۔ جس ہوٹل میں آپ چاہیں بکنگ کرائیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ مجھے ایڈوانس پیتے ہیں تو بھی، یا پھر آپ بتا دیں تو ہم ہوٹل کا نمبر سے آپ کو کال کروائیں گے، وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ اسی پیسہ ہے، اس پہ پیمنٹ بھیج دیں، اور پھر رسید بھیجیں گے۔ دونوں صورتوں میں مجھے بھی بھیجیں گے تو بھی ہم آپ کی جو رسید ہے وہ آپ کے حوالے کریں گے، اور میں نہیں کروں گا بلکہ ہوٹل کے نمبر سے آئے گی، اور اسی نمبر پر آپ فالو کرتے ہوئے پھر ناران پہنچیں گے اور ہوٹل کے نمبر کی رسید آپ کے پاس موجود ہوگی، تو پھر آپ کو تو جو ہے نا وہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے رسید دکھائیں گے اور آپ وہاں رہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی مسئلہ بھی ہوا ہے کہ پہلے ایک آدھ بکنگ میں یہ ہوا کہ ہوٹل والوں کے پاس کمرے نہیں تھے، کسی اور ہوٹل میں انہوں نے ٹھہرا دیا، تو ہم نے اب اس ہوٹل کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ ایک غلط بات ہے۔ مجھے نہیں پتا، بعد میں اس نے بڑی طویلیں دی کہ بس کچھ مسٹیک ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اکاموڈیٹ تو کیا ہے، لیکن یہ بات پھر غلط ہم نے تصور کی ہے، تو ہمیں پھر ایسے ہوٹل کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ باقی اگر ناران کے ہوٹل والا کوئی دیکھ رہا ہے ہماری ویڈیو تو ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہتا ہے، تو اپنے ہوٹل کی پکچر بھیجے اور پھر ڈسکاؤنٹڈ ریٹ بھیجے، کیونکہ ہم نے 2000 روپیہ لینا ہے تو پھر کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ لے کے دینا ہے۔ گاڑی کی بھی آپ کو بتا دی ہے، چنگان گاڑی والے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہیں ہم سے، BRV والے رابطہ کرنا چاہیں، کرولا والے رابطہ کرنا چاہیں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں وہاں سے رابطہ کرنا چاہیں، تو اپنی گاڑی کی پکچر اور ویڈیوز وغیرہ ہمیں بھیجیں، اور پھر ہم آپ کو پروسیجر بتا دیں گے کہ کیسے ہم آپ کی ویڈیوز جو سی ہیں وہ اپنی ویڈیو میں لگائیں گے، اور آپ کا نمبر بھی دیں گے تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کریں، اور یوں ایک کارواں بنتا جائے گا۔ ناران کے گرد و نواح میں کسی کے پاس کوئی گھر ہے وہ دینا چاہیے، کیونکہ میں نے کل 2-3 پوسٹیں دیکھی ہیں کہ ناران والے گھر بھی دیتے ہیں، تو بھائی ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں، آپ کے نمبر دیں، اور اگر وہاں پر کوئی رہنا چاہے تو وہاں پر بھی رہ لے۔ تو یہ صورت حال ہے، سارا سین ہے جو کہ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے۔ آج کی یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، انشاءاللہ مزید بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔